bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum rasulima katika kawaida sumuleshane taarifa habari ya usiku garbawe taarifa habari ya makatianu au juza ya ukaya banuriza mbao wandu 24 wenjeza harmasha hisabu shaho wandu wazingara ne covid-19 abo hao jimle makatianu wandu jana na mengomirar na waili wazingara no wade ikawe 20 na mfukare wawono na waili ndo hafa no wandu 24 wanyumeni wanu waundri haruma lesi wala njuani kazi jaka wajaundri handu wanyumeni na mwali wajao wajaundriha wandu wanyumeni. Mkonti wa mawaziri wendelea mfumna yini hojumbe la rais Beti Salamu nyamilia haku jumale suala la ho wade wa COVID-19 banti juu yikao ngo juma urema wajawo ulemengu. Maisha haina usiku ni akiba ya henti ikado Madam Shinzi yakayawashia mkonti wa mfumna yinu. Narishilie mkalimani wa serikali umedimsaidia. Izo rajo basonti dokaya maisha ya rejei harma ikawaida ya hayo. Maisha horeje ya kawaida yao. Sonsi perdi hunde harma emisihiri je kawaida. Zelikoli zi fonctionne na ma lazima zi fonctionne. Hadisi inu yende no bunguza hadisi kao katuna mbulana hoka ngari nikao unono shawa jawi uja kana madhara. Mando haji zangoza kazajiri kabla heidi unumoroni zilatino ngonyango hata zilange jomkinishiha zirizwale madhara mengi oka jomkinisho karma letengo kulila ngabwandu kao wasuhanu wade unu yabongo jojo waonika wandu aji yaweka mra onoze statistikizi heya ndati shangae hewe onono hatu ngo mihono ni hatu ngo harma zakliza hatu wade unu ngo harma nsini ekari siha izorambilwa resistehi ngarjo urejei harmo mweshi normal wahatu wade unu hena mna ulio ekakaja urenga oseriera abu warafanya madezeti za saya ngarjo jihunda harmo uskini rahane heli rilio abonge tibahi ukaya unonongo mihono ni hatu shawaja unono unu ekaru parisa hena mna lazimu yabo wondo wakati kao nele tumula hatu ne akiba hatu ngejo haju aonge wade unu tufanye mzaha thumma tufanye mzaha ala la maskulinu inutinongo ya mzaha ngarona mahala huinji harmansi zinji haina wakati wa vumbu wao ndongo za hono no wade unu shangwa tende zao lesu ala la mask inu dalao mask na dalao haina mdo yuji debru ya male dalao la baisho ekasi serikali na wajibu wa usaidia na singa tusaidia. Mkalimani Hobeti Salam Ahmed Ismaila hapara waja watangazaji habari harmomona na mfumne inu Hobeti Salam naye habirlia mivaminji husiwa nao na masuala ya wakati maususe zijirio bantijua sababu ndo wade wa coronavirus na ulihondae ikawa nruwa onti waste hizi azma za rengwa za utiniaba homtangawa wa COVID-19 bantijua namna ya lazimu enti kejajo henda daraja ukawa kaikuvrufu waja uhaunesa ya ukaya ye dawla kena utia wandu ndani no mwade unu ketu lazimu utie uziro harmwe maendeleo ya henti narmushili. Umuhimu wa serikali leo ndio sana wangu wakabili wa wadeumsha wangu watidiwaze yemifa ya maisha ya wakati oka ufado ufa kama ujoka ufa corona au yafa yanzaya yabongera dumu wangu waone namna maisha tujozia ya Georgia ya tia
tabu zinwaji abonge ya rais amrisha serikali waangalie kama ngabo hatua za rengo owinji ni hazo zistahilwa za usahilishe maisha za utongeze bei zikulwa ngabo za tustahilwa sha ngabo za stahilwa ikaya owangu waelewani ikawa waonokaya umuti muhima wa jaribu fulani wayezi fulani hauwa mbu fulani shaunu muhima wa hoa Kongo haina mtu yasaidio mahala yaliyo engeizo zito stahilo ya dunga ya zihiro la heujoka hasiwa ya dunga yao do da inu utunda se test za utunda iyo dezeazima za ukaya zendelete duka wangu waoneze nchida za utunda wawinji jo mkini kaya yawe iliwo mwati jo bila njo zenchida za utunda za ufanya test vanutiju kaziti zinji za utongeza wangu mathalani wafanye test majana matani usiku nenge wangu wafanya wezo stojo kanchaki kwa ujuhamba wangu raha watu wafile daraja sha kabati namna ya uzia nimenyeha ukaya wangu ba wangu watu wa mondani watu wa mondani panhatu imejoka kafa jinwaji ukawa mhatu zaidi ya watu wengominane hao majana haina Mungu ujua haina usiku ya tahekuti yake ingo wangu wao ndo kwa mondani wangu wajofazi waki yabo hunu iwe ifanyiwa mahala shama hadaika au zenchida zikazimoja zenchida zao tisawani zao Sheika wa taifa shadhaminishiwa imbwana ya mtunioba wade wa coronavirus shijimiza monano mfumne inu madandarundo za kama hadisini hamandu wafanya mjimdi soha namna wade ulio bantiju ili woneza kiri neza tukiri hauzihundi ya shawiri wajawa dhukuru le jumbiso la Bank Mondial harmazi habari zihusianao ne COVID-19 bantiju hamwiso waonesa namna ya hundraha haraka ezita hao wonzezi waswili hundani zirumishihe narishilie mudiru wa taifa wa hesuya Abubakar Saidali kana presentation raro kufanywa presentation handa kaifanywa na Ministère de la Santé ikota yonese de inamna bungu wado ulio mwenzi ondwasi kwa yondo namna lio ziteza fanywa namna bungu le volio mwenzi na namna zizofanyishia zizio njema na zizokasikiri nango ngono sikiri nyingi dungo nango lazima warekebishe presentation bili fanywa aussi na Ministère de la Santé par rapport na appui ya Bank Mondial ikango mjua wa Bank Mondial wa toa fuvula mali kwa kuja kusaidia kurekebisha zile tatizo hususan ambao wadono wanaona COVID donc kama muhimu banda representer na partenaire watu banda representer na serikali banda leo de representer harmai coordination rojue inamna mapesano ya jurumilwa inamna zinozatulwa ndezi zimanazo ngine hazo zo equipment zitashua zitulu harmazi la telezatu ujula telezatu zike njema za ushida ukiingia imihima jokangia jao presentation raro ifanywa na Nations Unies maana wanu wasikajao na wananyatu wa Nations Unies yawapo Nations Unies wajafanya presentation ikuone samba wawotia wana shongla platform ano yo mzia yaone samba leo kanga tahezinru tunaweza saidia zipare au haraka donc hatu yuka na njema parce que tena zorongoa hamai mapsani ya Bank Mondial na longo equipement nyingi lazima zitashue zonda hamai sites za isolement besoin aussi hamai zoto structure donc tunzari rizingarisha bahasho rizaizi zunduzo zipare ziji au haraka Wamanga wa mji wa wilaya Hamahame wasima harumwe washili wonsi wajuse zitoa hubiri wakazi wa miji hao hawarali ya zana za waruhusu wajadidisho mji hifadhi na mtanga wa COVID-19 aziharimbayene mapicha ya Salim Alira Tiraka Izana zinu za hulu hazifi jana za shikomori zika ujazitinie mvuu
zihadhari za rengwa ni mashababi wa mjini wele ya hamahame. Unu msaada wa vehwano wa manga wa mjini hunu. Linu funvula dharura, shau wa manga wa wele ya hamahame huu jimlifua hao, ngwajipanga hao wa vehe funvula saya. Sheikao shadhaminishi wa zihazi, banda waonesa izana, waka unika wa wakazi, mask, shawa jau, waka uhanti zesiyo harumwae miraya, ili wakazi wadoho sae mihono hanafasi. Rami lokaya nge ladhimuo ukohonziani nge saila wandu uhunde wandu waje wahu wahumbise. Ngarushukuri hao wananyasi kaondo alo Faransa harumo mji wa Pari. Okaya wandu wandu handani wajusawa mhono waonokaya. Railo wade unuja ketu ladhimu walejeze mijia hao irengwa nu wade. Mji wa wila wanikowa kada uo ni utekeleze Hosoni mwa wanaboka wando wanu harumainti ya Faransa no wana walo wangazija harumo mji wa wila wunu wapanga mpango wunu warere ili watine msoro ayo harumo wa mji wa wila wunu au kai baraka ya mji dobrahab ngabumbeshelo ni marahaba hususan nda imlo Pari nanu walo marise basa sijwa mvonyo kaya wesango abehofu mvula hao wangenga mshukurioni wamono kaba ja corona harimwe dunia kamili maono kayanga mtsaho mapesa mrereye jeri hule zinu jihifadhi humjini sima ya washili sheikao shadhaminishiwa wa mwanunu wade utinjie humjini hunu wapanga hafla ya ushuhudiza wa wakazi izana za hulano wa manga shwabaha wajao shamatobibu uonesa wa wakazi yenamna njema ya ujihafadhi. Geladhimuo ridoho sana dinadie mihono geladhimuo leweka uwajihisu na buhuwa shauka ze inu yambao de kashne ubazembua utike karibu ne mwana nywe kakuja jibazi wala hom jihifadhi hose mihono na dinadi yo aulaha na utiaze ganzinu wanduat zitiao haina mlikao ngujoka unjia harumo mjiunu geladhimuo ya zilwa ya hose mhono nge anjie hunu mjini waja urijomba Mwenyezi Mungu magari ekayanga njia hunu mjini enirjora mbugo kalanga njia hunu mjini shari sane rifanye namna ya utoa lebungu izana zinu za hulano wa manga wasima ngazisaidia ubarnamaji ya mezi 6 ya pangwa neshe ikao shumjini hunu shadhaminishi wa umwanono wade utinjie humjini hazi ubea umji nana uhusa ze nyumbani magari ngaijunji ya nziani umfumo unu. Shukuri yao Mwenyezi Mungu numtuma hahe noana hatu noana nyasi kao wa Faransa si handani shangarjwa ka insinu kamil juhudi ziji kaunga zifanshi hao ndeze fadhila za Mwenyezi Mungu thumma nejitiadi kango fanao mahma kana mahalika ndo wali kujuo wa usiku wa wade wa corona ujuzi mihahatu haruma ya dunia inudemana ikao mwengoni mweza tulwanziani humjini sima ya washili duhula shahula washihensi ili watijwenda mwendo wakatabu ya shahula humjini hunu. Heles alali nuilo mashababi wa humji wa mbudaju ya bambao kwa jabata imihono harmo wakati mziro unu ya dunia remesheha ya COVID-19 nga ujumu amrisha wakazi humji wa hao wake haruma ustehi za azmazonti za humji hifadhi yuno mwene yo waho wade unu siyo zauti ya maji nezana za lazimu pia zieneziwa harmo mji ili wanduwa dohosa imihono mji wa bweni ya bamba waja uhe fikre nuiyo nga ujumu hashirisha jumwa enamna ya ujiebusa ne coronavirus no wamanga wa mji wa bweni kwa jalala na ralia wakazi wa mji wa hao ye mali ya waruhusu wa hule zana za rumia au tini ya baho mtangayo wa COVID-19 alia u Ayub Abdalla na Ibrahim Kababonde na utasi habari na Resha Soft ya Azhari Mbai. Wakazi wa mjini mbuda juu ya bambao isha washuhulisa imakatiyanu doutini ya baho ya corona itinjie humjini zihu imajana maili za sikomor de mapesa ya rumilwa ili uhula siyo 10 daru gel sabuni na javeli ili wa urahafu urenge mvuu humjini shangavu wajau zibarnamaji za ubeya wa mji ya mashababi wabaki wofuni mwa mji ili ubirli ya umstehilwa waheze hadhari za ujihafadhi mahsusu dohu say magari nano wayapashia honjia humjini mbuda juu ya bambao ngiyo wajibu mria kaze mask
unuti wade wakaujilie daula ikengozi mbizi wawe daula shaunu wade warijili asonti pia abonga haina mwanadamu ngebidio ya jitahadharishe no wade unu auka serikali wamba shakwa na ushindo ja wazingare mronda ni tena wamtahadharishe no wade abongo mjuambude wahimi hemindu ne mihono haujitahadharisha no wade unu hezi jitihadi mpada mwana za ufama mji wa mbuda juu ya bambao warenga warini karalizi majana maili kaija kaza yabo ngarumbo Mwenyezi Mungu kaza yabo kwa wade uhisa sheka wade koja hisa iyo de handani randisa ngarumbo Mwenyezi Mungu wajwari nike tena rendele shangarumbo Mwenyezi Mungu owade uzie yabo keke karwahi ratimizi mapesa yao kwa wade uzia habili ngarushikolo haku raisi wa daula haukaya hanza ariti personu wade unu na deze mesure ya zirenga na kabula ebenge batu ngari zirengao batu kumji wambude haku rihimi jumawana no wade unu na ujihifadhi na utia ze hazi za kiurahafu na udunga ze mezwiri za kibarieri ikao rambilwa rezistehi rangu hale ngarombo Mwenyezi Mungu rendongozinu zendelee hata haina kati rijohambila ukaya na rizie zenongozinu ba Mungu joripoa nelebala huwa deunu inshallah. Bweni ya bamba ubao ngwa uharumwa mihashirisho ili wakazi wa mjini hunu wakehashirini hatuari yaho wade wa corona umkazwe mask mengoni mweza kabaoni izana zinu za pangi hajel sabuni siyo na zinu zamba au pilverizatwer ngazijuti loho malahoni ili wakazi wa bweni wakeharumwa hifadhi zinu zihulwa no wa manga wa mjini hunu waliyo Marseille. Wakazi wa mjiba wa watoa wa mtango wa hao haukawa sonywe zibambua hautini ya mvuze hadhari za rengwa ne madhamana. Ika haina mndu harengeze dhamana zahahe haustehi zihadhari za rengwa yabo hifadhi yaho wakazi ngejo utakoho banunti juu nzia wajau ya uzima hatu wa wade wa corona harumaye nti ya Komor. Wamji wankurani ya sima juhudi zaho wa manga wa mji unu nano wankurani walio hundani ze namna neze tartibu zonti za mji hifadhi na wanano mtanga ya wahe coronavirus zirengeshea mjini hunu zana za mji hifadhi ziene ziwa harumwe malaho yonti ya mji unu ili haini mkazi yake na namna ya urenga eza hahe hadhari. Sofia Hassan ne mapicha ya Mohamed Mahmoud Dada. Itilo nziani emihashirisho ihunkurani ya sima harumwe mbajini imabango ya balwa ushababi ujitole ya ili usonyaze kashne haina gari linjia oho mjini ngalihosiwa oho hamaji ya sabuni zemfumbili zirende hafarudhi hoti ya urahafu harumo mji izo pia nzia za utinya baho corona iti wa suidi harumo mji wankurani ya sima zihazi mziwa na obanu za razimidi ya banu undu ushababi wahema chama yao ikaonga sina nzia mbili za hunjia harumo mji wankurani zinzia izo mbili machamanu wahimisa ikao wahimi ngamwana weza nazilio abo ranzi ndeze
ze mashini zirumishi hao za hosa magari nana wajauze sio za hosa mihono wanadamu wao haina ujopashale gari ujabo lazima yashiziwa garini na ile gari lihosiwa yonde heli zilio hunu sawa na zilio hula mali zarumishi haruma ranzirandisa hazinu rishindiri rirumia kiasi azihuijana na mengo misano mapesanu yaho wababa wa mji yahe miji ya Nkurani waze watu wa Nkurani wataalamu wa unono mjini wajitolea ili utunda wa kazi nao wajipanga hezi namna wajo kuangalia heni mdulone zi alama za he corona ama izoratana bahi sindao sindela pitali kwa ulone zana za ukingia mndu ulone zi alama za he coronavirus jipanga heli ze grupu heli namna la dimurfanya ze grupu yensunda hivi kartina materio sha omwe ujohuja sha ilia hunde mdubane mana rijeri tanganyi henda ene sanchifamulo vanu rike nkonyo nzima rifanya hazi ufanya urgence helinu si huwe hauzi wani helila wortofanya kukaheni ujohuja helir kuhurenga mwade wapali nde helir johumrenga rembe hauzi wani sina numero ya kuzepu sharika na ambulance nekina za rengwa ya kusikartina kartina anintujua ngarjohamba rijofanyaje sha ngasina kartina gari speciali hun hospitali shaweza juhuja ndo kama ndunga ona gari hauri wabeuziwani he ambulance ya uziwani wahuwa mila waho mji Nkurani wajitolea ili usaidia ushababi watinie bawe COVID-19 mjini basine huba mji Nkurani hakubirili andondondro oranzinde wa titi nuwahu halafu nuwana hatuma waheze sukutu neze deni do machama kishababi bamujano sasa inga sajumahu wasaidia haina namna taa zengozi nuzi sikae harimo mjune kama wenzi likuala sisi wandu wazee wa mila walikuala sibira tendera kuala katunu sikari mwaze ze fikiri no ulaye mijao ni mabosho jama pesa rizingamania hada nindo mtoji hafadhi roho ya manada yomonti ezabili lo hifadhi dunia yonsi pia omati msangami ndo ujua ya ukana ouwade ngwendombiyo haizo ilazimu wandu warengeze hadhari za mtinio baho ouwade Rienshe mapicha ya Amada Mahmoud ngani laone taarifa habari au njarmu mvamraji na utofana na unuwenji waho wanazioni wajoka endelea harumu mitihani ya mwisho ya mwaha waheba vya washili dimani kwa tushindo dunga imisomo ya tarishiwa ne wizara ya ulezi wa taifa ibirao hanzia za ortesi asibabu ya ukosefu wa mwenje wa wenshio na ungwa parao le shirika Sonelek liwahundi ya shawiri la haraka harumu muhima mziro hamanda unu na dunge baadhi za rai fikira ija rikubali rijiwanie fikira shabon unungabo problemu za mwenje abo kanato shindarto siveze kuruizo paske ngabwandu hunu ngwapatso moteri wajozi suive sha vikenu sisi kartina ze moteri zo patsari do siveze kuruizo abo kana ujozi suive sha ze kuruizo ngebala ze problemu zenka zijadoka rijozi suive sina ujuanji wemba hindujizo rahakaya kabati mwenje hunu mjini rangu ono huanza njisedi baada mimna shioni lo armasal d'examen nganifanya anitwalio huhatu tiundu wanama wajari jumbisa rifanya grupu ritwalia embabi rashinda shauka na rusuveza kuru anlinyi hau ortese tedasinanyi ikaubidie shirkali watunde ndongo jezi vike wabuando kuru anlinyi ibidi watunde eski mabavu wanazoni walo masafari ngwashindo waridungu au katushinda abo heli zilio ngizo hamazi owasoma odo wandu wahe matajiri chasi wahe maskini ya vorifu narambete na si wahe tabwa mwenje ya vorifu concernaze kuruza bulwa wandu wa shiveo harma ortese sisi wawashili dimani rizishi ya sha kartujua kazandisa eze problemi za elektricite zinu zilio afeti sisi kartujua kana esko ministre de l'éducation au Sonelek ngo au coronazinu kana ye vanuze kuruza en ligne zo zibulu za ortesimana tishatena kana ringa bo zabulu en ligne wandro suivre après sisi rilo nwashili kartuzi jua hata takarja kana zandisa
abo yo perti ya hatusi wanazioni wa washili imani johanza warisaidie waritashie solution ya ukanaru hunde mwenje rija dotwali ya risome ukaweshele kaibaki ja paske sisi baki anono ame baki yo ya serikali ya hona zioni pia sayoti ya parti mbabe ya hangu mini shio safari ni mono izo nziro haku ukanga bo problemu ya mwenje monsi uka mru ajonja harumaye telefoni kabalo mwenje nguo mru hasharje telefoni kauti mahabari yao ngam ya juo ukami ubaki moroni na sima ya washili tikaudunga mbabi moroni sha tijahunu mjini jati nsushina na dunga ze habari kondisio ukana umwenje kotu hujarangu halembavi si parsa msoma mwingi paske wanu kawajaha msoma mwingi si uno faida si sejeza mbavi si ameliore zona kanizo hetu Kandeleo ne taarifa habari wanasauka ikundisha wandu wafanya mapesa ya ndabo shiparisi wane polisi ya taifa zaidi ya milioni 11 ya mapesa ya ndabo ya parisi we polisi ya taifa ya parisa wajao kilo 8 za tibako masera zehazikao ndo wendelea unizo madhumuni mshinzi ya hao ndo wana nufujari ne malezima usoni mwana zijana maususu harma wakati mjiro hamanda unu wandu walio harma kuvrufe nusu ngwa profiteo wakati warende nai Nardunge bande zara ai. Nous ici à lutter contre la grande délinquance. Na ino grande délinquance quelque chose à phobie, quelque chose à bangi yo wanrunda wao. Donc na ushinda wasani. Kambe kai wala wafanya de bangi, wafanya wazi pa. Ya keti de jo de tabhiti de jo shinda irambi, on ndino heze phobie, on doit ndiwa he de bangi. Phobie une crime. Ni wa legislation hak. Na eni lugu ya husuma pesa yo ya he bank central eka procureur ha informé wa waziri informé wa abo wasaya ko informé wa le gouverneur wa bank central na sisi rimpara hajaba man hayni lugu ko za phobie yo amana ya ho bank central donc rija nga samuzi tabhit nga mjua manugo zanketi nga lugu ko kwa daujo handara sain izo question ka ozo sensible ili jarimenye ila zetabhit bizat leo ti domando wala tudo mwisho kao waziri wizara ya hizi habari za ndani ushiri hao ni aman ya enti kao ngi wanaona ndugu hamandazi donc sisi ngabjo continuer comme ces anjo wale zinguzinuzo zingwaro akhlabu suona kazoko mahakama mataba hinu nguzokule baganya garanti kaze kahunu kazinao hunda wandu wa jawaz jubete na jawasta marhaba shamdon kaya question yomi sina ujoji ana andu kaya wa poser question ou donner réponse Tem um jogo de feia 6 polícia da e gendarmerie e hazia que o passo wandu wafanya mdafana ni wamete à la disposition ya marka sisi abasanga sema tabihiti inde debut ya enquête wandu wafanyaze no zinu shetero shinu simdomzini wa wenji ngabo aparisiwa ngabo ko watau watsohao shabga shukure hazifanyone wizara ninde polisi notamment direction générale akaino hazikao wanunga bo wade uno he virus shayi nunganzo ko modelo kama beke virus ngi yoshazi azira jina gazendao yo muhimu lazima ndo elewe kwa hadi sale bangi inaomba shimiki la kantelo bala kilo 8 wanus yawezo milioni zinji shatsena zila ajali zinji wandu wavukisha wana wa Komori arma ferira zorjuao wandu hele ya ferila tena wazingaro gawe kao watu hao kaibusheni kao zembe zatu rizie mimi ngamshukuru yeye direction générale de police commissariat ason de pêche mema kama kwa dungao gardon parani wakati wandu pia wajuzingaro wakakwaja zingaro pia chelo suira armaze frontiere gasina za identité za hao wa Komori ba yanga bandu bonzi wakati rono wana Komori do zingaro Dojuza ya ukaya wandu wailiwe sangwa umihono ni mwe polisi hasa babundeshete nda shenu na tabu hithi zidungu ngazendele yao ili utaha owasaya. Kandelao ne taarifa habari unesauka wanawaili wa badingo ya dunia ihoshiro nkamba nzuani hajali ya upando wa jomo hasababu ndo pepo jiro uremawe masiwa ya Komoro zinti uza mwiso zinu. Na rensho tasi habari wa Ayatullah Mahmud na Sartu na Jamil. Fauzuddin Abdul mwana wa Mahamine
Ibrahim Ankidin wa mahasaba wa vaimengo idunia harmwe laptali ya hombo baanda wamiwa na uhura. Rika harmwa saya 10 za jio za mfumuraru ini harmwa muji wa Shironkamba. Wanata wantu baba wa iliwani waka wa kuangaza harma mkabala wa itere ya boli ya Shironkamba harma ibandani de wapwarani ne ajalini. Tuwa turuki yangu iti renge mwa mchaule ulewa akula wa damu kwa niti mvaembia mbio tarla pare no para gari rimchia katrenda tarapara chukoni manara konda de hombo wa mchau warneni simonomba deja kasi diwai abo doami humbe ya macho bechambi anywaraka vale mnyowakaba vunitwire ngula karimu na wambia mba mchau nunba ndanafu eri mpingi kwenda tasingia ule wenywara mba unu kasi wanambia dewa avu mzima bana mba mzima wa agravu safu avu la hunuri tashiro man vale rimbi zarimcha garini rijawani deja ujatu vani deja wadzadwa deja wa para manziani riwasili dagon zini mengoni mwazi hasara zigirishiwao na impevo nzito ivumiao zisukuza mwiso zini harmwa bandu ya miji yeshisiwa shanjuani maraiya kawasizi ya huendra wahiona mkabala unu ajalini ya hijiri. Hotunda wana ngio muhimu haswa tan harmwa kati mziro hamada unu enti yaremeshe hawa dewa coronavirus tibahi hawa ilombi upepo ulo jumavumia emasiwa ya Komoro. Habari za ulemengu iho Brazil maandamano ya tumba mpaka endelea ilimlaani omwendo ulo na Rais Bolsonaro jumwe namna ya wana ne coronavirus. Iran mwana wa mahakume na mine harala hitwa ni mbaba hae baada ya kahanza ya dunge mrumika ondo ya taua ukangu manzo. Jabo ikawa iho Marekani ya Maison Blanche ivalwa ha maandamano ya kaulaani ubanguzi warange ulo haruma entiino no mwendo wa kifujari ulo na mapolisi usoni mwemara ya wadu wa Marekani hamwiso wanruwaili wakaufanya misafara ya waswili homwezini wanuambao maastronaut wa waswili baada zilera 18 muendelea no msafara uno. Mohamed Mwinyali. Hundo Sao Paulo mji wa Ankiba wa hensi ya Brazil madari kao 2000 ya madamano ya kana itiso haukaya mizinga ya bali za kauchu yikaulila haruma katikao wakaendeleane madamano wakaulaani omwedo ikao nguwa Rais Bolsonaro hujumae namna ya wana ne coronavirus na wakarme madamano waka zaidi ya wanadamu 500 waba uso 50 ya polisi ya Sao Paulo. Na kasjazia banu hauka 2000 wiyo Rais Bolsonaro hajihundu iho Brazilia haruma mahala ni hakaya tengwe jinji la hawandu ikao ngwa saidi yao ze fikra zahahi. Hunu haka juma ujone saukaya ye corona linubungula batani waimna mkunguru mtiti. Vando bahanu ya rudi ya shemeza hamara asaya ukaya nguparo ima guvernero hema bavu ya Brazil wa mwishilie waruhusu wandu wadubebonze ili wagabilie maisha ili utapia ya Ankiba ya Brazil na udungi ya wajau ya mbwana ne coronavirus. Almuradi harumwazi sabu za shanshiwa takriban zaidi ya wanadamu zihumengo 200 wahisa wafarikiana de dunia iho Brazil hasibabu ne corona na zaidi ya wanadamu zihumajana 5 ngwaona lebungu. Itongeza wakati unu ya Brazil wiyoche irendeha ndonsika onge baharao ye nusu ya hawa wadu harume Marekani ya suheili walona ye coronavirus. Su alaikao wakati unu wanjingwa ujuma ujisuali na hanza welewe iho Rais Jair Bolsonaro ya fadiki haruma wakati kao ya Brazil isaidubisi wa obamna gugugu ne corona ngiyo bonsi ngiyo mtapaloni. Surabenu hainu waimna mwana mshe wa maha 14 wamba Romina Ashrafi ikao ye wa Iranu na hatsinzwa ni mbabahahe baada ala uza upotele ya mbali na ena mrumme ikao hajitamka ukaya ngumanzo. Mbabahahe kajababata hampuwa shehitoa ili uhulaye sheu shahahi. Lesuala lino bengeli heza usiu yensi ya Iranu ranzi ya madhomana uja imarania. Na wakati unu yembaba wahimna mwana mshewoi haisa hagamati wa Angela Jolie anketi zibulwa
ne mkalimani wa hele baraza kuu la sharia la iho Iran haonesa ukaya linsi suala ikao le sharia wiloche la Iran ngaljoshinda litowe jawabu haukaya masuala hamada yanu ngajisanganyao na mihima ya maisha na mihima ya ankiba na harumale panza lahe mahakume na minane rala ni yohuja zitendo mengo miraru sawa na shinu zijiri na owaile wao ya Iran enamnaendele yao kwa fikirio ukaya ijokiri mbaba na mwanamshewoi yafungwa mahamiraru waswili mahakume hizo yafanya almuradi masuala hamada yanu wakati unu ngayatisao wino iho Iran hujumwaye namna ya bidi zi haki za himdumshe zistehi ya madamano ya mfumdaru inu ya renge sura anziro haukaya tengele ya usoni mwede jumbe la isi la Marekani nande Maison Blanche iho Washington nsiho sita mfulilizo ya Marekani wakati unu irenge sura yundwa jina owandu wa wani yao ze fikra za raisi Trump wandi so jitamka bukaya le suala wakati unu lirenge sura ya siasa na bulawana anuwafanya we madamano wowo ngwalaaniyo ubaguzi wa range ulo Marekani nana omwedu wa kifujari ulone mapolisi usoni mwa emaranya wadu wa hensi ya Marekani zinusongeza mabavu 15 haru mabavu 50 ya pange Marekani wakati unu ye madamano ya renge daraja ya haju kabisa ne mijimihu ya Marekani ranzi Washington, New York, Chicago haubirli ya Minneapolis iho shetendo shaura hitwa George Floyd shajiri hodele ya Houston nana mijika unga idadi wao takriban 40 ya kimarekani hunu zentongongizo nziro kabisa haukaya mromu nji ngolao majumba ya kisirikalu nana magari ya kisirikalu na wandu wenji ngwavunzao ze magazin ili uonesa utukivu hao hujuma ezajiri na utaraji mahakama ya zakweli bainge polisi ya kaza umdu hujuma yenkomiyo ya George Floyd wakati unu ngela juli na anketi zibulwa amma owalu harme madamano ngwamboka ya woo kwa jatoshiha ngwatsa hao ema polisi wararua baki wavurzi wa pirizo ili watantabulwa wonti na utaraji ze tartibu zonti za ubaguzi wa range zilo iho Marekani zikazekifu ngwedi ngohi almuradi Rais Trump wakati unu yeye ni wamzingiza wahisawele wa ukaya lesuala linu ijokiri yawe Marekani ya gabili yabo like sibabu wa Marekani watutuwe Trump jamare wa mtewonti haukaya wahisawele wa ukaya Trump badala ya utaha mashawiri ya kweli ili ukazakifu ubaguzi wa range iho Marekani amma eshamwafilisha ndo urudi ya tahimanda ya vili almuradi lesuala linu huziro halo libaki habari za udunga safara wahema astronaut wailiwa shi Marekani udumu lera 18 na wakati unu wahi utujao ngejo ubidi wafanye msafara wabili kuendelea uhawani. Hizi habari za ulimwengu ndo rakabutia tanlikie taarifa habari ya makatiano mada soesheleza na ya ukaya hojadidisha ze hadhari ngiyo wajibu soni mhaina mkazi ili utini ya baho umtangayo wa coronavirus habo ya kaya idaraja zendongoza wasule makatiano le suala kaliti la mzima na kamilishe barna majija mazakhairi wazima ni ORTC asante. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Waf. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.